السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ще продължа да споменавам подробности относно битката при Хунейн. При напускането на Мека, светия пророк Хазрат Мухаммад салалаху алейхи веселам е назначил Хазрат Уатаб бин Асиб за водач на Мека на свое място. Той е бил първият водач на Мека и той е бил назначен от светия пророк салалаху алейхи веселам. Хазрат Утаб е бил твърд противник на ислама. Деня на завладяването на Мека, когато Хазрат Билал разделено е отправил призив за молитва, когато е отправил езан, Утаб е казал на приятелите си, че е щастлив, че баща му е починал преди да чуе този призив днес за молитвата. Но по-късно обаче Утаб приел ислама и по време на завладяването на Мека, светия пророк салалаху алейхи веселам веднъж е видял на сън, че бащата на Утаб е приел ислама и е управител на Мека. И този сън се е сбъднал чрез приемането на ислама от сина му. В друго предание е записано, че светия пророк салалаху алейхи веселам е видял Утаб да почука на вратите в рая, докато го назначавал за владетел на Мека. Светия пророк салалаху алейхи веселам посъветва Утаб да се отнася с доброта към жителите на Мека и така той останал на този пост до смъртта на светия пророк салалаху алейхи веселам. А в други предания се разказва, че е останал на тази позиция по време на халафата на Хазрат Абу Бакър. И затова светия пророк салалаху му е казал, че аз съм те направил тук да управляваш Мека, да се владетел на този град. Те е под твое ръководство. Затова отнася се с жителите на Мека с добро
И в друго предание се разказва, че той е бил до халафата на Хазрат Умар, радиалlahu. Когато са тръгнали на път за битката при Хунейн към Мека, светия пророк салалаху алейхи ва салям е тръгнал за Хунейн в Саута през 6 Шуал и е пристигнал там на 10 Шуал. И така неговите две съпруги, Хазрат Умме Салама и Хазрат Зейнаб, са придружили светия пророк салалаху алейхи ва салям по време на това пътуване. Записано е, че мюсюлманската армия е била най-голямата и най-добре екипирана от всички битки, водени до тогава. И е записано, че техният брой е, въпреки че е бил броя е бил по-малък от враговете, както и като брой хора, така и като въоръжени хора, като оръжие са били много по-малко мюсюлманите. Едно твърдение се казва, че светия пророк салалаху алейхи ва салям е тръгнал с 12 000 мюсюлмани, 10 000 сподвижници от Медина и 2000 нови приели ислама от Мека. Някои са споменали 14 000, но в повечето случаи се споменава за 12 000. По пътя на Хунейн е имало голямо дърво, наречено Зат Анват, което е било много почитано от идолопоклонниците. И когато керванът минавал покрай дървото, някои, които бяха новоприели ислама в Мека, помолили светия пророк салалаху алейхи ва салям да им определи подобно дърво. Светия пророк салалаху алейхи ва салям отговорил, казвайки, че те са казали същото, което са му казали и хората на Муса алейхи салам. О, Муса, сътвори ни Бог, както те имат богове, и той каза, вие сте невещ народ. Светия пророк салалаху алейхи ва салям е казал, че те ще имат подобна съдба на тези хора, ако запазят същия начин на мислене. Някои от жителите на Мека, които не са мюсюлмани, също са придружавали армията и всъщност дори някои жени са придружавали армията от любопитство да видят резултата от битката, мислейки си, че ако мюсюлманите спечелят, ще получат от спечеленото на битката. Записано е, че 80 идолопоклонници са придружавали мюсюлманската армия. Светия пророк салалаху алейхи ва салям не е търсил помощта на тези хора, тъй като не е имала практика да включва идолопоклонници в мюсюлманската армия, дори в предишни битки.
където мюсюлманите са били много по-малко на брой. В предишни битки, където мюсюлманите са били много по-малко на брой. В този случай това са били хора, които по собствено желание са следвали мюсюлманската армия само като наблюдатели и от желание да получат делба от спечеленото. क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि इन्ना ला नस्तईनु बिमुशरिक, कि हम किसी मुशरिक से मदद नहीं चाहते, लेकिन उनके मुताबिक जंग हुनैन में आपने पहली मरतबा मुशरिकीन को भी शामिल किया। लेकिन सही बात यही है, Светия пророк Салесалам не е взел помощ и не е потърсил помощ от идолопоклонниците, както и преди не е взимал помощ от тях. Затова това, което някои твърдят, че Светия пророк Салесалам е потърсил помощта на идолопоклонниците, това е грешно. Светия пророк Салесалам през всичките битки не е потърсил от никого помощ, освен от Аллах. По пътя, когато на някого паднало щит или друго снаряжа от въоръжените хора, Хазрат Суфиян бин Харб го вдигал до степен, че камилата му се е натоварвала с оръжието на другите, и един човек от армията, който бил тръгнал напред, се върнал и съобщил на Светия пророк салалаху алейхи ва саллям, че е видял армията на авазините от планината, на която се е изкачил, и е забелязал, че тяхната армия е довела със себе си жените и добитъка си. Чувайки тази новина, Светия пророк салалаху алейхи ва саллям се усмихнал и казал, че всичко това ще стане част от спечеленото им още на следващия ден. На следващата сутрин след сутрешната молитва, Светия пророк салалаху алейхи ва саллям казал да се радват и да информират хората, че човекът, когото е назначил да стои на стража, през нощта се завръща. Светия пророк салалаху алейхи ва саллям попитал дали е напуснал поста си през нощта, на което той отговорил, че не е изключил възможността да се помоли или да отговори на зова на природата. Светия пророк салалаху казал, че е предопределен за рая. इस घाटी में जाओ, ये पहरा वहाँ आपका नहीं था, बल्कि आपने फरमाया था इर्द गिर्द के इलाके की खबर लेने के लिए, उसके पहरे के लिए बात की थी, और उसके ऊंचे हिस्से में चले जाओ और हम तुम्हारी वजह से रात На 10 Шувал ये ना हो कि तुम Светия пророк जाओ और салалаху е धोखा दे जाए। пристигнал в Хунейн तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम и अपनी नमाज की जगह के लिए авазинците निकले। назначили आपने 2 रकात шпиони फजर की सुन्नत
за да разберат повече за мюсюлманската армия. И когато шпионите се върнали при армията си, те били в състояние на шок. Казали, че са видяли бели мъже, яздещи коне. Казали, че ако има битка, няма да могат да се бият. И казали, че ако не са в състояние да се бият с тези на земята, как биха могли да се бият с тези в небето? Те посъветвали да се избягва всякакъв вид битка, но водачите на армията потулили тази новина, за да не разтревожи останалата част от армията. И вместо това армията на авазинците изпратила един от най-смелите си мъже, също да разбере за мюсюлманската армия. Той се е върнал и също казал, че е видял бели мъже, яздещи коне, към които дори не можел да погледне. Казал, че тази армия не може да бъде победена, но Малик бин Ауф не се е притеснил. Хората смятат, че е възможно тези хора да са видяли ангели или Аллах да е накарал страхопочитанието пред мюсюлманската армия да бъде ударено в сърцата им. Вражеската армия е наброявала 30 000 души. Някои разкази съобщават за 20 000, а други дори за 4 000. Обяснението за това е, че действителният брой на войниците в армията е бил 20 000 души. Ако се включат жените и децата им, тогава става 30 000. Имало е и група от стрелци с лъкове, които Малик бин Ауф е скрил в долините, за да предприеме изненадваща атака срещу мюсюлманите. И тази група е наброявала 4000 души. Разположението на вражеската армия е било такава, че ездачите са били в началните редици, следвани от това, че след това жените и децата на камилите, а зад тях са били техните богатства и добитъци. Светия пророк Селам е назначил Халид бин Валид за командир на тази група, който е тръгнал пред армията, и след това Светия пророк салалаху алейхи ва салям е разположил армията на няколко центъра, след като ги разпределил на различни страни.
Светия пророк салалаху е бил в центъра и е раздал големите знамена на мусулманите, флаговете, заедно с повече от 20 по-малки флага. В друго предание се споменава, че армията е била, вражеската армия е била 30, на други места 20, а на други места и 4. А в същото време Малик бин Ауф е скрил най-добри стрелци в различни места по планините от 4000 души и Малик бин Ауф след нощта е отишъл при своите войски и ги е разпределил на различни места. Неверниците са били разпределени първо като най-напред са разпределени с първите редици са били с коне, след това мъже и след това жени и деца. Светия пророк салалаху алейхи назначил Халид бин Валид за главен на групата и е тръгнал пред армията. И след това Светия пророк е разположил армията на различни позиции. В деня на Хунейн един от мусулманите е казал, че няма да загубят поради големия си брой. И Светия пророк не е харесал това твърдение, а и свещеният Коран Аллах казва в свещения Коран относно това твърдение, че когато от твоята голяма чистеност ще направи двор. И така също това твърдение е записано, че човек не трябва да се чувства горд, когато е с доста народ, а да има вяра в Аллах. Когато твоята голяма чистеност ще направи горд, е записано в свещения Коран.
Мюсюлманите първоначално печелили битката, но след това врагът предприел силна атака, която причинила безредие и временно поражение. В крайна сметка мюсюлманите се оказали победители и стрелците с лък, които се скрили, били тези, които предприели изненадващата атака, която причинила пълен безпорядък сред мюсюлманската армия, поставяйки само светия пророк салалаху алейхи ва салям и няколко от неговите сподвижници сами на бойното поле. Светия пророк салалаху алейхи ва салям обаче ги отвел всички обратно, което довело до силна атака от страна на мюсюлманите, която в крайна сметка довела до тяхната победа. Това е записано в Сахих Бухари, е разказано от Бара бин Азиб, който казва: нападнахме Бану Хавазин и те избягаха, когато мюсюлманите започнали да събират спечеленото от битката. Тогава някои от неверниците започнали да ги замеряли с стрели, карайки безпомощните войници да избягат, но пратеникът на Аллах не избягал и без съмнение го видях на бялото му поле. Абу Суфиян държеше юздите, а пророкът казваше: аз съм пророк, в истината аз съм син на Абдул Муталиб. Въз основа на този разказ, битката е разделена на три части. Първата атака, предприета от мюсюлманите, причиняваща поражение на вражеската армия, след като някои мюсюлмани започнали да събират спечеленото. Втората част е, когато скритият контингент от стрелци предприеха изненадващата атака срещу мюсюлманите, за да се спасят. Мюсюлманите, сред които и нови мюсюлмани, бягайки на сигурно място, това кара мюсюлманската армия да се разпръсне. И третата част от битката е, че когато мюсюлманската армия се прегрупира наново и води решителна атака, нанасяйки последния удар на Бану Хавазин. Записано е, че когато мюсюлманската армия се разпръсква, светлия пророк салалаху алейхи ва салям остава здраво стоящ на бойното поле и в един момент е сам, настъпвайки към вражеската армия. Светлия пророк салалаху алейхи ва салям нарежда на Хазрат Абас да извика мюсюлманите, които са се заклели в вярност, за да се върнат. Чувайки този зов, те се втурват назад и започват ожесточена битка срещу вражеската армия. Някои разкази се съобщава,
че по времето, когато कि мусулманската армия се अशर के पहले разпръснала दस्ते के कदम उखड़ गए, около светия सबसे пророк, पहले बनु सुलैम का दस्ता भागा, в даден момент उसके е पीछे मक्के के बनु имало मुस्लिम, फिर между आम लोग भी 4 и 300 उनके души, पीछे शिकस्त खाकर भागे और किसी की परवाह न की, और इतना गुबार उड़ा कि उनमें से कोई एक भी अपनी हथेली को देख न सकता था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी जंगें की, इनमें सबसे काबिल ज़िक्र अमर ये है, इन सब में इनमें सबसे काबिल ज़िक्र अमर ये है कि मैदान जंग има и में разкази, които сочат, че не सूरत всички हाल от कैसी भी रही हो, हर जंग में आप мюсюлманската सल्लल्लाहु अलैहि армия वसल्लम की са सबक избягали, और जुर्रत की कोई а मिसाल नहीं। по-скоро тези, които все जिसमें още बड़े не बड़े са बहादुरों के भी पाँव उखड़ जाते हैं, били उस силни वक्त भी आप в सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चट्टान की вярата तरह си, मौजूद नजर आते रहे। като हज़रत अनस например बिन тези от Мека, मालिक बयान करते हैं които току-що कि са रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम приели सबसे ислама, बढ़कर हसीन व जमील और सबसे ज़्यादा जूद व सखा के हामिल और सब लोगों से बढ़कर बहादुर थे। इसी जंग हुनैन का जिक्र करते हुए हज़रत बरा बिन आज़िब बयान करते हैं कि जब तमाम लोग मुंतशिर हो गए और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद साथियों के साथ तन्हा रह गए, въз основа और на, दुश्मन на тези आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की битки, तरफ बढ़ने लगा, तो ऐसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी светия साथियों को пророк नसीहत Салам करते चले गए और बुलंद आवाज में कहते जा रहे थे कि मैं इब्ने अब्बास казваше: аз съм пророкът रावी बयान в करते हैं истината, कि खुदा की и कसम, аз съм जब जंग शिद्दत сина इख्तियार कर на लेती Абдул Муталиб तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह में आ जाया करते थे, और и सबसे ज़्यादा बहादुर वही समझा जाता था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहता था। इस मौके पर смелостта на светия пророк आप Салалаху सल्लल्लाहु अलैहि Селам वसल्लम की जुर्रत और बहादुरी की शान ये थी कि ऐसे में भी कि जब आप तन्हा रह गए थे, आप अपनी खच्चर को दुश्मन की तरफ धकेल रहे थे। हज़रत अब्बास बयान करते हैं कि मैं और अबू सुफियान बिन हारिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ ही रहे और एक लम्हा के लिए भी आपसे जुदा नहीं हुए। जब लोग मुंतशिर हो गए се तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम групата на खच्चर को светия दुश्मन की пророк तरफ धकेलना Салам, चाहते थे। мусулманите, इस се मौके पर втурнали आपने हाथ पकड़कर खच्चर को रोकने के लिए रोकने लगा कि और с तेज ना हो, яростна तो сила и और अबू सुफियान смелост बिन हारिस към रकाब थामे हुए थे। एक रिवायत के मुताबिक вражеската армия हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु и така इस започнала वक्त भी आपके साथ ожесточена मौजूद थे। битка. वो खच्चर की लगाम पकड़कर उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि ए अब्बास, दरख्त वालों को बुलाओ, यानी जिन्होंने हुदैबिया के Светия मौके पर пророк Салам चांद е को पार казал करने की на हद को पार Хазрат की थी। Абас: हज़रत अब्बास कहते हैं और वो बुलंद आवाज़ वाले थे извикай कि मैंने बुलंद आवाज़ से хората на дървото. असहाबुस सुमरा И Хазрат Абас е असहाबुस सुमरा извикал високо на глас: о, यानी दरख्त वाले कहाँ हैं। хората वो на बयान करते हैं कि अल्लाह की дървото. कसम, जब लोगों ने मेरी आवाज़ सुनी तो वो इस तरह वापस लौटे जैसे गाय अपने बच्चे И की तरफ, така хората отговорили: और वो लोग лабейк, лабейк, पुकारने लगे, о пророк на Аллах, लबैक लबैक ние या сме रसूल тук, при हम теб сме. हाजिर हैं, हम हाजिर हैं। और वो दीवाना वार वापस लौटे Това е और दुश्मन से разказ मुकाबला на Сахih Муслим. सही मुस्लिम की रिवायत है। ये बयान किया जाता है कि जब मुसलमानों का लश्कर इंतशार का शिकार हुआ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चंद अफराद मौजूद थे और इनकी तादाद Този 400 даден момент е имал 300 तक между बयान की जाती है। 4000 и तादाद की इस 300 कदर की ये души. वजह भी हो सकती है В различни разкази नबी се अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम споменават के भी тези अपने पास цифри. चंद अफराद होंगे और Има बाकी разкази, които लोग сочат दुश्मन से मुकाबला कर 300, रहे а в थे други 4000. और यूं मैदान जंग में И не 300 से всички ज्यादा от अफराद थे। мюсюлманската армия या са избягали, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि а वसल्लम के по-скоро सबसे ज्यादा тези, मुखलिफ औकात में които все още не उनकी са रही होगी, били силни в और जिसने 3 या своята 4 दिन вяра, देखे उसने वो като तादाद например बयान कर тези दी, от Мека, जिसने 10-12 които देखे току-що са उसने वो приели तादाद ислама. बयान कर दी, और जिसने इससे ज्यादा अफराद देखे उसने वो तादाद बयान कर दी। बहरहाल И имаше ऐसा момент, в रहा които само कि आप определени को सिर्फ хора, चंद които एक се उसमें броят देखा на गया। пръст, एक और са били रिवायत में है останали в този труден момент कि एक शख्स ने до светия कहा, пророк салалаху अलैहि उससे वसल्लम. कहा कि ए अबू हमारा, क्या तुम हुनैन के दिन फरार अख्तियार कर गए थे? उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीठ नहीं दिखाई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से जल्दबाज नौजवान जिनके पास हथियार न थे या बहुत कम हथियार थे,
जब उनकी ऐसी तीरंदाज कौम से मुठभेड़ हुई जिनका कोई तीर खता न जाता था, यानी हवाजन और बनु नसर के जत्थे से उन्होंने मुसलसल तीरंदाजी की कि इनका कोई तीर शाज ही खता जाता। Светия пророк Селам रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु каза една голяма смелост और रसूलुल्लाह и सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सफ़ेद खच्चर पर सवार थे और उस सफ़ेद която खच्चर оставайки сам на бойното поле, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मदद चाही और फरमाया अनन नबी извиквайки на глас, че аз съм пророк, истински пророк на Аллах и аз съм синът на Абу Талиб. और मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। यास बिन सलमा अपने वालिद सलमा बिन अकवा से बयान करते हैं, वो कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मय्यत में ग़ज़वा हुनैन की तरफ गए। जब हमारा दुश्मन से सामना हुआ, मैं आगे बढ़ा और एक घाटी पर चढ़ा तो दुश्मन के एक शख्स से मेरा सामना, Разказва се, че मैंने उसे तीर मारा तो един група от мюсюлманите, चला कि उसे क्या हुआ। मैंने देखा която присъствала на бойното поле до светия пророк, е виждал как стрелците और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा замервали със стрели светия пророк मुझ पर दो и छातियाँ थीं, एक में बांधे हुए था отваряйки, аз съм отворил को इकट्ठा कर लिया а, और पीछे हट част от една дреха на метал, опитвайки सफेद रंग के खच्चर да предпазя светия пророк, ने फरमाया но светия пророк, निशानी देखिए। смелостта на светия пророк бе удивителна. हज़रत मुस्लिम मऊद Азрат Муслим Ауд разказва това събитие, के दिन तीर खाकर वापस че в битката Хунейн, когато част от мюсюлманската армия се е отдръпнала назад पीछे हटा क्योंकि и светия пророк Селам останал сам с няколко आप सिर्फ चंद наброй сподвижници, सहाबा को साथ लेकर दुश्मन की तरफ आगे बढ़े। हज़रत अबू बकर ने ये देखकर कि दुश्मन का हमला शदीद है, आपको रोकना चाहा और आगे बढ़कर आपके घोड़े की बाग पकड़ ली, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया छोड़ दो मेरे घोड़े की и светия пророк Селам बाद आप शेर पढ़ते हुए आगे извикал високо на глас: аз съм अना пророк на Аллах и не съм лъжлив пророк, аз съм истински пророк नबी हूँ और झूठा и съм син на Абдул Муталиб. बेटा हूँ। आपको ये फरमाना कि मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ, इसका ये मतलब ये था कि इस वक्त दुश्मन Това се е имало предвид, че कि दुश्मन в के момента на тази ситуация състоянието й бе нажежено, हालत में मेरा आगे тъй като доста от мюсюлманите се е отдръпнали назад नजर आता है и той е останал сам с някои души और ये ना समझे कि मुझ में कोई खुदाई ताकत है। с идеята, че тогава Светия Пророк Селам е потърсил помощта от Аллах в този момент, मेरे नबी होने की वजह से मेरे साथ казвайки, изрежейки тези думи. सारे लोग फरार नहीं हुए थे, इस बारे में भी रिवायात हैं Разказа, че не всички са били тръгнали, कि सब लोग नहीं भागे थे। една част са останали до Светия Пророк, लोगों में से जो मुनाफिक लोग थे और मक्के के दीगर लोग जो इस जंग में а тези, които имаше хора, които все още не бяха решили да са мюсюлмани, но участваха आगे आने शिकस्त а, इस वजह से हुई да, दुश्मनों ने एक साथ तीरों की बारिश कर दी थी। придържаха се с мюсюлманите. बहरहाल Те са били избягали от бойното поле. मैदान जंग से डर और खौफ के मारे फरार होने वाले तमाम मुसलमान बिल्कुल भी नहीं थे, यानी सब लोग नहीं ठहरे थे, वो सिर्फ मक्के के 9 मुस्लिम थे जिनमें एक तादाद उन लोगों की भी थी। И тези хора, които са избягали, те били वो तो माले गनीमत с идеята महज तमाशाई की हैसियत से, на идването на бойното поле да спечелят ये भी हकीकत है каквото ще се разпредели от спечеленото на битката. दूसरे मुसलमानों की सवारियां बेदक गई थी और वो सवारियां इन मुसलमानों को अपने साथ लेकर भाग खड़ी हुई थी और बहुत बड़ी तादाद इस तरह दौड़ी थी जो इरादतन नहीं दौड़े थे, मगर बिद की हुई सवारियों की वजह से पीछे मुड़ गए। इसकी वजह से मुखलिस और वफादार Ще продължа да спомена събития в следващата си проповед. इसकी मज़ीद तफसीलात भी हैं, इंशाअल्लाह आइंदा बयान होंगी। Днес започва
годишното събрание Джалса Салана на годишната конвенция в Германия. Всички присъстващи трябва да се молят Аллах да им даде възможност да постигнат целта на Джалса. Те не трябва да се събират, мислики си, че това е просто събиране или някакъв събор панаир, а по-скоро трябва да се закълнат, че ще увеличат своята вяра, интелектуално и духовно състояние през тези дни. Участниците трябва да прекарат времето си в споменаване на Аллах и молитва, молейки се за напредъка на общността и да бъдат предпазени от злото. Апел за молитви, да се молим за общо състояние на света, за Пакистан, за мир. Светските хора вървят към унищожение поради собствените си действия. Да се молим за палестинците. Израелското правителство е прекрачило всички граници в извършването на жестокости и несправедливости. Изглежда, че те искат напълно да изкоренят палестинците от лицето на земята. Това е масово убийство във всички посоки. Сега дори някои политици и правителства по света призовават за край на това, но Израел не е готов да ги чуе. И опиянението от богатство и власт е довело Израел, Америка и техните съюзници до върховете на арогантност и жестокост. Мюсюлмански народи също не правят нищо. Ако не могат да направят нищо, най-малкото, което могат да направят, е да променят собствените си пътища и да се поклонят пред Аллах. Мюсюлманите също извършват несправедливости срещу мюсюлманите. Нека Аллах ги спаси от това. Днес е дълг на ахмадите да говорят срещу несправедливостите, където и да са те, и да отправят молитви. Нека Аллах им позволи да бъдат такива. Иншаллах. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودوه يستجب لكم ولذكر الله